waited, I hesitated, I wanna say it, hope it's not. तो हाय गाइस, आज आपको मु देखिया पे जाउछु गोटे नुआ जगह। तो एबे मु आपण मानको जणाइबिनी जगार ना, तो मु पहुंची साइले आपनको मु शेयर करबी। चिंटू भाई मो जाऊलु देखिलु गोटे भल लोकेशन। तो सेठी हमें किसी समय छड़ा गलु। तो भाई मैंने लोकेशन आमको बहुत भल लगे, आपण मानक निश्चय भल लगे। देखिपे कि लोकेशन अच्छी तो निश्चय तो जिते आपटे जाऊे तो निश्चय जगह पर छेड़ा हूँ 2 मिनिट निश्चय भल लगे लोकेशन। तो आम मंदिर पाखे पहुँची गलु। आपण मानक माइक साउंड हो शुभुव। तो भाई मैंने आम आसिक जगह पर पहुँची गलु। एत टाइम है मुझे जगार ना कहून भावुली आपको डायरेक्ट देखे। तो फाइनाली मुझे मो माँ कतिक आसती आज दर्शन कली। तो आपण माने भी दर्शन करंतु। तो माँ का दर्शन कला टाइम गोटे एमती जिनस देखिली जोटा कि जिनसटी या ना कौन मुझे जापारे। तो आपण मैंने निश्चय कमेंट करना कहतु या ना जब जानी थे। गली गली तेरी लाह चली जियो रे बाहुबली।
तो आपण देखिपे चिंटू भाई आमर बाहुबली हो गले। मंदिर अच्छी बजरंगबाली मंदिर भी अच्छी तो तो भाई मैंने देखिपे ये जो नल अच्छी नल आपण मैंने पूरा फ्रेश पानी पाइबे आपण मैंने पी पारे। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ଜାଳର ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରା ମାନେ ଏସି ପୁରା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ବସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବସିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ ହିଁ ମନ କରୁଛି। मत तो जाते इच्छा होनी चिंटू भाई तुमको जावाई इच्छा हो कि घर को जावाई इच्छा हो मत देखें जावाई इच्छा होनी तो मुझे भावुची जो आगे जो रूम अच्छी से रूम रे मुझे जाइना रही एत बढ़िया जगह किए छाड़ीना जीव एत ठंडा भी जगह अच्छी आम ये जगह छाड़ीना पदा गला मैंने एत जोरे गरम हो तो चिंटू भाई तो माकड़ भाया डें डेना लास्ट को आसने बस कौन चिंटू भाई कौन है एत जोरे डेला तो हठात मुझे पागल हो गली देखिए भाई निश्चय तो मुझे आशा करवीडियोटी भल लगी भिडियोटी भल लगी लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो